Danas će ispod Sača nad Rižom da plovi domaće pile od 3 kile. Žuti se, pogledajte samo ovu masnoću, ona je zlata vrijedna. Nećemo pretjerivati sa začinima, samo ćemo koristiti sol, a kad budemo rižu pripremali onda ćemo dodati malo više začina. Ovako ću ga razvratiti. Danas ćemo pripremati sač na drugačiji način, a to je da nećemo stavljati žar pod tepsiju, već samo odozgo. Iz tog razloga sam stavio pile prvo na leđa, a kad dodamo rižu, okrenut ćemo ga da ga zapečemo i sa gornje strane. A sad ću izrezati ovu masnoću. Kako bi se istopila, a to riža kad upije ima bude fantazija. Poredat ću po tepsiji ravnomjerno, kako bi se bolje istopilo. Jedan komad ću staviti ovdje na prsa kako bi se topilo, podmazivalo. Pile nam je spremno, čim se žar pripremi počnemo sa pečenjem. A mogu zamisliti kako će biti pečeno. Kad ovako svježe miriše fantastično, šta ti znači domaća hrana? Evo, žar nam se fino razgorio, tako da ćemo sad staviti pile da se peče, a ovaj žar ćemo staviti na sač. Tepsiju ću postaviti ovako, jer ispod neću stavljati žar, neću dodavati vodu i neću dodavati ulje. Za početak će ovo žara biti dovoljno, nećemo pretjerivati jer je i dalje previše jak, pa ćemo početi lagano sa pečenjem, a ukupno ću ga peći prije nekih sat i 30 minuta će biti dovoljno. Evo, prošlo je 15 minuta kako smo počeli sa pečenjem, temperatura je već počela lagano da pada, sad ćemo da otvorimo da pogledamo zajedno kako izgleda. To je to, lagano se peče. Evo, masnoća se skoro istopila. Evo vidite ovaj ovdje komad koji smo stavili, kako se fino istopio. On će održati pileća prsa sočnim. Taman vraćamo poklopac i vrijeme je onda za jednu kafu. Tako, tu ćemo kafu pripremiti.
Kamerman, jesi ti za kafu? Može jedno. Odo ti donijeti samo šoljicu pa da ti naspi. Izvoli. Hvala. Živio ti meni i ja tebi. U zdravlje. Evo, prošlo je nešto manje od sat vremena. Sad ćemo provjeriti kako izgleda i onda idemo na pripremu riže. Što se riže tiče, koristit ću dugo zrno. Treba je oprati u 2-3 vode prije nego što je ubacimo podsač. Ja sam to već odradio, a sad ćemo pripremiti začine. Prvo ću dodati samo malo kurkume kako bi obojio. Ovoliko će biti dovoljno. Dodat ću 2 kašike soli. Zatim ću dodati malo bivera. Evo ovako. I dodat ću 1 kašku crvene mljevene paprike kako bi dodatno obojio pored kurkume. Sve ću to promiješati jednom viljuškom. Začini su spremni. Sad ću dodati rižu u sač. Moram izvati pile, pa ću dodati rižu, pa dodati začine i sve promiješati i vratit ćemo pile, ali ćemo ga okrenuti. Nakon riže dodat ću vodu, riža ide 1:2. Ovdje imam dovoljno vode kad saberem i onu gdje su začini. Onda ću dodati začine. Sve fino promiješati i vratiti pile. Tako da se sokovi od pileta vrate pod sač. Sad ćemo pojačati temperaturu, još malo rasporediti rižu. Tako, to je odlično. Vraćamo poklopac, pojačavamo temperaturu, ostavljamo još 20 do 25 minuta i idemo na degustaciju. To je to. Da li se raspalo ispod sača? Prvo ću ovu kožicu, njoj ne mogu da odolim.
Odličan.